नमस्कार प्रतिबिंबर आज गोटे खास एपिसोड आप समस्त को स्वागत। आज जो खास एपिसोड रही प्रतिबिंबर आज आम किसी खास अतिथि सहित कथा मुझे कही कि प्रतिबिंबर आम प्रत्येक सप्ताह किसी किसी ओडिशार नुआ नुआ प्रतिभा तथा पुराना प्रतिभा चर्चित चेहरा लोकायत प्रतिभा आनिक सामने कथा हमारा कि प्रतिभा मान विषय जानवाई प्रतिबिंबर यह गोटे प्रयास। तो आज आम एमती गोटे प्रतिभा सहित कथा देखिए कि एनएसडी निर्देशक नारायण प्रतिशा सार के विषय कहि सार होचंती विजय महांती पर से होचंती 1980 मसीह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रे से अध्ययन सारला पर से फिल्म जगत रे पाद थापिथिले। सार देखिए बहुत गुडा फिल्म रही रही लक्ष्य शिव पूजी पाई। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। प्रतिबिंबर एपिसोड को आपको स्वागत करूची मु प्रताप नायक सर केमती अछन सर? आई एम फाइन थैंक यू बहुत भलो अछि। यस सर ठीक है सर। सो मु दर्शक मान कहबी जे जेबडी भाबरे हाथ गणित ओडिसा रो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रो स्टूडेंट रहिचंती ओडिसा रे जे कि माने फिल्म इंडस्ट्री रहिचंती। तो सार होचन 1980 मसिया रो एनएसडी स्टूडेंट अध्ययन विजय महांती को पर जेमती देखिबे अजित दास विजय महांती बहुत कम व्यक्ति तो रही जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आज का डेट देखिए कि माने ये जनरेशन रे मनोज कुमार मिश्र रही एमती बहुत जन रही दुई तीन जन रही। तो सार होचंती 1980 मसीहार सी एनएसडी स्टूडेंट। सो सार पाखु जीवा सर प्रतिबिंबर एई एपिसोड को आपन स्वागत। सर प्रथम तो मते कहिबे एवं हमर दर्शक मान कहिबे एनएसडी एक्चुअली कोन सर आउ एनएसडी रो जो बाहर चंदी कलाकार नॉर्मल कलाकार माने जो अनट्रेन अछि कलाकार रहिছে ताका भीतर सर फरक टी कोन? एनएसडी समस्त जानी छंती एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इट इज एनएसडी इट इज द माने एशिया रो गुटे इंस्टीट्यूट जोठी कि हमें नाटक केमिति करा जीवो से विषय हमको ट्रेनिंग दिया जाए सिखा जाए तादर केते गुडे विभाग अछि जो विभाग गुडी जथा डायरेक्शन रोची एक्टिंग रोची स्टेज क्राफ्ट रोची सिनेक डिजाइन रोची मेकअप रोची कंस्ट्रक्शन रोची मेकअप training and mask making model making so many departments are there आम समय जहाँ थिला एबे कोन अछि मु तो जानि नै we had 32 subjects that way एनएसडी रे जो माने पढ़ आम बेले जो माने थिले एबेकार कथा तो मु कहि परिबिनी आम बेले जो माने पढुथिले आम पूर्वरु जो माने पढुथिले से माने आमर गोटे ट्रांजिशन पीरियड रे थिला इब्राहिम अलकाजी जे कि एनएसडी रो फाउंडर से स्कूल रो चली जाइथिले स्कूल छाड़ी देइथिले एज डायरेक्टर आम समय रे आसिले बीवी कारण डायरेक्टर हे के आसिले। Again. So we don't know practically what Alkazi taught. से कौन पढ़ौतले केमिति पढ़ौतले से विषय मु जानि नाही किंतु एनएसटी जो माने पढ़ुछंती गोटा डिसिप्लिन तांको सिखा जाउछि जे तमे केमिति तमे थिएटर करिवो। थिएटर तो समस्त करूछंती गा गंडार सब थिएटर होछि ते थिएटर केमिति किंतु कथा होची जे मोर गोटे कथा जे केही कहा को सिखाए नहीं जार सिखिबा कथा से सिखि जाए तेणु पढ़िबा को जे इच्छा करिवो से जे कोनो जगह रे जे कोनो समय तार सुजोग बाहर करिकि पढ़ी पारिबो किंतु एनएसटी गोटे इंस्टीट्यूट हिसाब रे सेठी विभिन्न रकम रो सुजोग जोगे दिया जाय कि स्टूडेंट्स माननकु जोठी कि से माननकु विभिन्न रकम रो फैसिलिटीज जोगे दिया जाय सेठी से माने शिक्षा लाभ करंती ता भीतर किए केते सिखुछि तार बुद्धिमत्ता पर निर्भर करुछि एवं से बुद्धि को से प्रयोग करिकि सेठु पास आउट हला पर से कोन करुछि ता ऊपर निर्भर करुछि। एमिति भी अनेक स्टूडेंट जो माने जाई छंती एनएसडी को जाई छंती परवर्त समय रे जो माने कि एनएसडी पास आउट हला पर भी थिएटर केबे करि नांती मंच केबे देखि नांती मंच रे केबे अभिनय भी करि नांती से माने किंतु एनएसडी पास आउट हे के आछंती किंतु से मानन कहबेन जे से माने खराब एक्टर बोली ता भी मु कहबी नाही सेटा निजर बुद्धिमत्ता पर निर्भर करुछि केते तमे
ସେଟାକୁ କରାୟତ କରିଛ ତମେ ସେ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏନ୍ଏସଡି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଥିଏଟର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତି ବି କଥା ନୁହଁ। नो इट्स ମାନେ କଥା ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ଜିନିୟସ କୁ କେବେ ଶିକ୍ଷାର ଦରକାର ପଡେନି। ଏ ଜିନିୟସ ଇଜ ଏ ଜିନିୟସ। ଜିନିୟସ ଆର୍ ନଟ୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗୁରୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା। ଗୁରୁ ବିନା ଗୁରୁରେ ତ ଗୁରୁ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦରକାର ନା, ଗୁରୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଦରକାର ଯେ ଶିଷ୍ୟ ହବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯେ ଗୁରୁ ହେଇକି ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯେ ଗୁରୁ ମାନେ ଯିଏ ଶିଖିଛି। ଭୀମ ଭୋଇ କାହାର ଗୁରୁ, ସେ କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ସେ ଭୀମ ଭୋଇ ସେ କବିତା ପୁଣି ଲେଖୁଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଆଜି ବି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଦେ ଆର୍ ଜିନିୟସ୍। ଜିନିୟସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଟଟ୍, ଦେ ଟିଚ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ସବୁ ସେ ଏ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଜଗତରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଜିନିୟସ୍। ସୋ ଏନ୍ଏସଡି ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ଥିଲା କି ଜଣେ ଏନ୍ଏସଡି ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ସେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିନୟ କରିବ, ଏବଂ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଅନଟ୍ରେନ୍ଡ, ତା ବି କୌଣସି କଳାର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ସିଏ ସଡନ ଆସିକି କରିବ, ତା ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଥାଏ ସାର୍? ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଏନ୍ଏସଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆଉ ନର୍ମାଲ କଳାକାର ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଫରକ ଟି କଣ? ମୋର ଜାଣିବାରେ, ମୋର ଏତିକି ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ 1980 ମସିହାରେ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖରାପ ଆକ୍ଟର ଥିଲି ତା ବି ନୁହଁ, କି ଯୋଉମାନେ ଏନ୍ଏସଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଆକ୍ଟର, ତା ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ନେଇଥିଲେ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ, ସିଏ ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ୱାର୍କସପ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି। ସେ ୱାର୍କସପ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି କହିଲେ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାର ୱାର୍କସପ୍। ମତେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଟିଂ ପୁଣି ଶିଖିବ କଣ? ମୁଁ ତ ସେଟା ବୁଝିନଥିଲି, ତ ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି, ସେ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାନିସ୍ଲାଭସ୍କି ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଯିଏକି ବାହାର କରିଥିଲେ, ମେଥଡ ଆକ୍ଟିଂ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାନିସ୍ଲାଭସ୍କିଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ, ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆଜି ବି ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଖୁବ କମ ଆକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏନ୍ଏସଡିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାନିସ୍ଲାଭସ୍କିଙ୍କର ପ୍ରୋସେସରେ। एकमात्र थिएटर पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड जे कि अभिनय केमिति करिव तार एक पद्धति बाहर कले, से पद्धति को से लिपिबद्ध कले बही आकार रे, ताकू पढ़ी कि जो माने बुझी चंती, कारण एटा हउछि गोटे परफॉर्मिंग आर्ट। एटा खाली थियोरिटिकली बुझिले हबनी, ताकू जेपर्यंत प्रैक्टिस को न जाइछो से पर्यंत से थियोरी रो किछि मूल्य नाही। तेणु ये जो कथाटा आमर एनएसडी रे मध्य सेतेटा प्रैक्टिस भितर नथिला, आमे तले पढुतलु भी नथिला, आजी अछि कि नाही ता भी मु जानि नै। कारण आम बेले मध्य से जो प्रैक्टिसटा जोटा कि मु लाइब्रेरी रो बही नै कि तबे एन एक्टर प्रिपेयर्स मु बही नै कि पढिबा को आरंभ कली, सेते बेले मो पूर्वरु दुई जण लोक नैथिले, दुई जण स्टूडेंट, वन इज नसीरुद्दीन शाह, वन इज रणजीत कपूर, जहाँकर जे बही दीटा को इश्यू करके नहीं पढ़ी के बुझी के दैट आई डोंट नो। किंतु दुई जन छटा मुझे थर्ड पर्सन तृतीय लोक जे कि से बही नेली स्टूडेंट हिसाब से आउ कहीं नहीं नथिले, ता पूर्व सहस्राधिक स्टूडेंट पास कर जाइछन्ती। So they are not taught on the process of Stanislavski system method, so which is essential for acting. Acting fluke रे जो कहती जे इन्वॉल्व हो गले सब आसी जीवो, से इन्वॉल्वमेंट केमिति हबो? से कौन उपरु आसीबो?
समस्तंकर विश्वास या कि ऊपर आसे आपे आपे ही जाए नो इट्स नॉट दैट स्टैनिस्लावस्की से यहीं से खेल चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस से इन्वॉल्वमेंट हमारा प्रोसेस टा कौन हाउ टू मूव टू दैट स्टेट ऑफ माइंड से प्रोसेस टा यूज स्टैनिस्लावस्की सिस्टम मेथड एक्टिंग जोटा कि आज पर्यंत सॉरी खूब कम चर्चा है so there is no difference practically माने आपण विभिन्न कैरियर आरंभ करछन्ती बहुत गुडे थिएटर रु आरंभ करछन्ती ता सहित फिल्म सीरियल मझे मु जानि हम आपण विषय जानिथिले आपण जे मुंबई बॉम्बे रे कुछ वर्ष थिले आपको प्रोफेशन करिया बहुत आपण पैशन थे तो आपण जते करछन ओडिया फिल्म सुबुनी ए बाजा गोटे बाहर बाजुची तो दुर्गा पूजा आइ गला दुर्गा पूजा बाहर बाजा बाजुची तो सुबुनी ठीक रे सर आपनकर जते कैरियर जते करिसंती आपनकर फिल्म मध्ये गोटे आस्तला लक्ष्य शिव पूजी पाइथिले को सेथिरे आस्तला बट आपण जते मध्ये कला प्रदर्शन करचंती आपनकर ता भितर एमिति कोनोसी गोटे चरित्र रहिछि किबा कोनोसी गोटे फिल्म हो सीरियल हो किबा कोन गोटे चरित्र रहिछि जोटा कि आपनकर मोड को बदल दिछि ना आपनको प्रत्येक ऑडियंस का पाखरे किबा आपनकर फैंस मानक पाखरे पहुंचे परिछि एमिति कोन गोटे रहिछि आपनकर चरित्र को चरित्र आपन अभिनय आपनको भल लागि सबटु नहीं प्रथम करी सीरियल प्रथम सीरियल मोर ओडिसा रे प्रथम ओडिया सीरियल दूरदर्शन पई करथिली से होछि पत्थर पड़िले सही पत्थर पड़िले सही जे कि घरे घरे पहुंची थिला जहा कि एकमात्र सीरियल जे कि आरंभ हला माने खाଇବା पीवा सब बंद हो जाएंगे आसी टीवी सामने लोक बसतुले ते टाइम थिला 8:30 सो इट वाज ह्यूजली पॉपुलर आज भी से बहुत पॉपुलर अछि आज भी मत लोक जानती से अनादि चौधरी से क्रोधी पापा अनादि चौधरी कैरेक्टर जहाँ मुझे करुली बहुत पॉपुलर थिला लोकों पाखरे मु पहुंची से सीरियल जरिया रे तापरे मध्य बहुत सीरियल करिछि दूरदर्शन ने करिछि चैनल्स मान करिछि किंतु आ गोटे जोटा फिल्म जोटा कि लक्ष्य शिव पूजी पाइछि पुओ से फिल्म रो चरित्र जोटा कि मु शिव मास्टर भूमिका रे अभिनय करिथिली से चरित्र मध्य बहुत पॉपुलर हेइथिला एवं आज भी अछि सॉरी निकले आपन से जो लक्ष्य शिव पूजी पाइथिले पुओ से जो आपन चरित्र थिला बहुत दमदार बहुत बढ़िया थिला आपनकर माने माने एक्टिंग स्किल तो बहुत माने ऊपर लेवल ला थिला सर यस सेटा पर होची दैट इज द सेटा होची मोर प्रोसेस जो मु शिखिछि जो स्टैनिस्लावस्की प्रोसेस से प्रोसेस माध्यम रे मु से एक्टिंग सब करछि आउ से जो लक्ष्य शिव पूजी पाइछि पर चरित्र जो मु करिथिली करिछि से उतरे से आज भी लोक मन रखिछंती बेले बेले मु बहुत आश्चर्य हुए जे लोक एते वर्ष तळर रिलीज हेइथवा पिक्चर को मते 30 वर्ष परे भी लोक देखिकी मो थर एग्जिबिशन में जाऊली मत गोटे टोटल फैमिली आसिक मत मुंडिया मारले गोड़ धरी मुंडिया मारले मु बुझी पार्लेनी कि भाई आपन कौन मु जानी पारुनी से कहले आपन को आमे लक्ष्य शिव पूजी पाइछि पर देखिथिलु आपन देखिबो बोली बहुत इच्छा थिला एठी आज देखा हे गला आमे धन्य हे गली इत्यादि इत्यादि कहले आई वाज इन टीयर्स प्रैक्टिकली सो पीपल स्टिल द रिमेंबर जे गोटे भलो चरित्र भलो अभिनय को लोक केते दूर पर्यंत मन रखि पा सर आपनकर वर्तमान जो फिल्म विषय रे हम टिक आलोचना करबा मु जेमति जानिथिली 2021 मसिया रे आपनकर फिल्म गोटे रिलीज हेइतला वास्तु दोष एवं रिसेंटली देखिबे कि गत डिसेंबर मास रे आपनकर गोटे आइतला हाथ बौर हाथ बाक्स ए दुटा फिल्म विषय सर आपन कोन कहबे माने हमें वर्तमान कथा बा बौर हाथ बाक्स तो एया तो लागु छी जहां मते गोटे गांवली गोटे मौलिक माने उडिया गोटे कहानी तो आपण कोन कहबे बौर हाथ बाक्स विषय रे एमति किछि माने काहे कि आपनकर गोटे धारणा हला कि पूरा एते माने गांव हम तो देखले लागु छी निश्चित रूपे जो मान दर्शक देखिथिबे ताने फील करिथिबे कि नै केते माने गां जिंस रही छी भीतर फिल्म भीतर तो आपण केनती पसंद केनती लागला आपण को एई गोटे स्टडी करिया पे बौर हाथ बाक्स हमर जोटा रेकग्निशन रिवार्ड को मिली तार उत्कर्षता पाई एवं सबुठु
भव्य सबुठ इम्पोर्टेंट अवार्ड जोटा कि आरटी रियल टाइम फेस्टिवल लंडन रे तार शो होता सेठी आमको जो अवार्ड मिलला ता होछि जे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म इन द फेस्टिवल सबुठु प्रभावशाली फिल्म होछि बौर हाथ बाक्स लैंग्वेज न जानी थिबा सबटाइटल थिबा एक फिल्म उड़िया फिल्म को देखी सेठाकार समस्त इंग्लिश स्पीकिंग लोक मानू से अत्यंत भाव विहल कर प्रभावित कर जहाँकि से माने ताकू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म इन द फेस्टिवल दे हैव गिवन अस द अवार्ड दैट्स आवर रिवार्ड एवं सी आमे ताकू देखला परे आमे पुन थरे रिलीज करिया को जाउछु ओडिसा रे आउ थरे आमे रिलीज करिबो ताकू थरे हेतला आज्ञा निहाती किछटा जोमन आपनकर फिल्म को देखि नांती मिस कर दैछन्ते बौर हाथ बाक्स काहेकि वर्तमान समय देखिबे दर्शक मन कहबी जे ओडिया इंडस्ट्री वर्तमान बदलिबारे लागि छि जे नुवा नुवा फिल्म आछि दर्शक माने ओडिया इंडस्ट्री को आशा रखि जने पुनी थरे फेरी आसीबो से जो आपन गोल्डन समय मझे किछि वर्ष ब्रेक हेइतला किंतु सर मु आपन को एठी गोटे प्रश्न पचारिबी जे एनएसडी आपन जहा मते ओडिसा रे थिले से समय बेसी किछि एनएसडी रे पाठ पढी नथिले कम पढितला जेंति कि विजय महांती अजित दास ता पुना ताऊ के तुमरो धारणा नै विशेष करके मतलब आपन ही कहि परिबे किंतु आपन को एनएसडी रे पढिया पे प्रेरणा के देइतला आपन काहे के लागले जे मो जने जे कि एनएसडी रे पढिबी गोटे ट्रेंड एक्टर हेबी तो आपन प्रेरणा कोठ मिलथिला एमति किछि हाँ प्रेरणा मिलता प्रेरणा एक्चुअली ये लाइन को जमी आसी ये कलाकार सी मोर पिला दिन से मोर ता संगे संश्लिष्ट होती बापा माँ मत से पाला देखा नहीं कि जाई सेबेठु मोर से कला संगे मु जड़ित रही हौ हौ एभली गोटे स्तर जाई पहुँची जे कॉलेज टू डे स्कूल टू नहीं सब ड्रामा करवा से मनीष बेसी समय मु बीतई एवं जिते बड़े विजय महांती आसिले प्रोफेसर हेले एठी ड्रामा कॉलेज रे प्रोफेसर हवा पूर्व से आम गोटे फिल्म करुले संकल्प बोल गोटे फिल्म थिला जो फिल्म रे आमे दुई जन जाक थिलु से सो तापर से एठी 2 वर्षिया कोर्स थिला संगीत महाविद्यालय रे सेठे से प्रोफेसर हेले मु सेठी स्टूडेंट हेले एवं सेठु मोर आसिला मन रे सर्कमस्टेंस जोटा कि मते फोर्स कला मते सर्कमस्टेंस मते फोर्स कला जे ये एनएसडी कोठी जानिया पे एनएसडी टा कोठी मु जीबी सेठी ये होची जिद एवं सेठु एनएसडी खोजिले खोजिक तार फॉर्म आनिकी पकेइली एवं पकेइकी मु इंटरव्यू देली इंटरव्यू देकी मु मोर 6th 13 जन स्कॉलरशिप पाती ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर एशिया प्रैक्टिकली मु 6th नंबर रे थिला स्कॉलरशिप पाई कि पढ़ते सो एटा गोटे प्रेरणा मोर जिद होची मोर प्रेरणा मोर स्वाभाविक प्रकृति होची जहा मु जानि नै ताहा मु जानिया की इच्छा करे एवं ताहा को मु जाने जे कोन प्रकार मु ताको आयत्त करे ताही मोर स्वाभाविक प्रकृति माने आपन को बली कलाकार ट्रेन कलाकार जे एनएसडी टू पास हेचंदी निहात रूप रे हमर ओडिया इंडस्ट्री ओडिया फिल्म इंडस्ट्री पे गोटे बरदान जेमति विजय मान थिले अजित दास थिले आपन हे गले आगु मध्ये जो माने आसु चंदी निहात रूप रे से ट्रेन हेचंदी तो सर आपन सिखिले एनएसडी रू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रू दिल्ली रू आपन सिखिले एक्टिंग ओडिसा आसिले ओडिसा रे मध्ये गोटे एक्टिंग स्कूल बनेले जहाँ मध्ये निहात रूप रे आपन सिखि चंती जे कला को किबळे भाबरे एक्सेप्ट करा जाय परिबो कला को किबळे भाबरे सिखि जाय परिबो और केम किबळे भाबरे सिखि परिबे तो आपन गोटे एक्टिंग स्कूल कले किंतु देखा गला धीरे धीरे बंद हेगला सर आर कोन प्रभाव थिला काहे कि बंद हेगला आपन को काहे कि लागु छी जे ओडिया लोक एक्चुअली जो माने कलाकार अछन से माने कला सिखिया पाई नाही माने कला प्रोफेशनल सिखंतिनी ना एमती ही देखि कि सिखंती लाइक गोटे फिल्म देखिले से ताको कॉपी कर देले कि से हिसाब रे समान पुणी एक्टिंग कले नुवा फिल्म रे
तो सर आपनकर माने फिल्म आपनकर जो एक्टिंग स्कूल थिला सर काहे बंद हे गेला धीरे धीरे এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি প্রথমରୁ କହିଲି ଯେ କେହି କାହାକୁ ଶିଖାଏନି, ଯାହାର ଶିଖିବା କଥା ସେ ଶିଖିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ ସେଇ ଷ୍ଟାନିସ୍ଲାଭସ୍କିଙ୍କର ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାର୍ସ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛି ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବି କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ସେସବୁ କଥା ଆକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ସ୍ଟେଜଟା ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇଛି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଚଟାକୁ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ କେବଳ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ମଞ୍ଚଟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି କିଏ କେତେ ବେଶୀ ଅଧିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ସେଥିରୁ ସେ ମଞ୍ଚରୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ହବ ସେତେ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇବ। ନାରାୟଣପତି ରିହର୍ସଲ କଲେ କଣ 8 ମାସ ଧରି ରିହର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି କାହିଁକି ଯିବୁ? ଏଠି ତ 8 ଦିନରେ ରିହର୍ସଲ କରିକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଡାଇଲଗ କହିଦେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି କଲର ଟେକି ପଚାରିବୁ ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଥାଉ ନ ଲାଗିଥାଉ, ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା ଆଗୁତୁରା ପଚାରିବି ଯାଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଂ କଲ। ମୁଁ କରିଥାଏ ନ କରିଥାଏ ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମାନସିକତା ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଠି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆକ୍ଟର ଯେମିତି ଜଣେ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ନାଚ କରୁଛି, ଫିଲ୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଡାନ୍ସ ଦେଖିକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଆଇଡଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ସବୁ ହଉଛି ସବୁ, ଆଉ ଛୁଆ ବି ଟିଭିରୁ ଦେଖି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନାଚ କଲେ କେହି କଣ ଓଡିଶୀ ଡାନ୍ସର ହେଇଯାଇପାରିବ? ସେଇ ନାଚ ଯଦି କରେ କେହି କଣ କଥକ ଡାନ୍ସର ହେଇଯାଇପାରିବ? ତମେ ବାଥରୁମରେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ତମେ କଣ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ତମେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଯାଇପାରିବ? ତମେ ସିଙ୍ଗର ହବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସୁର ତାଲ ଲୟ ୟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତମକୁ ବଜେଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର, ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ତ ଆକ୍ଟର କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ସମୟ ଦବନି। ସେ ତାର କଣ, ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଦିନ ରିଆଜ କରୁଛି ତା ଗଳାଟା ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଯେ କରୁଛି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରିଆଜ କରୁଛି ତା ଗୋଡ ଠିକ ଭାବରେ ପଡିବ କି ନାହିଁ। ଜଣେ ବାଜା ବଜାଉଛି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଜା ବଜାଉଛି, ତାକୁ ତାର ବାଜାଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଳ ଠିକ ସେ ବଜେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। ମୁଁ ଦିନେ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରସିଆ ଜୀଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ବୋହୁ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରସିଆଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ନେକ୍ସଟ ସେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯୋଉଟା, ତାହେଲେ ଆକ୍ଟର କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ? ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ? କିଛି କରେ? କିଛି କରେନି। ତାର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଡାୟଲଗ କହିଦେଲେ ତାର ଆକ୍ଟିଂ କହିଦେଲା, କହିଗଲା। But dialogue is not acting. They don't know. It is behind the dialogue is acting. They don't know it. So ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ଟରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଡାୟଲଗ କହିଦେଲେ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଓହୋ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଡାୟଲଗ କହିଦେଲି, ଡାୟଲଗ କହିଦେଲା ମାନେ ତ କାମ ସରିଗଲା, ବଢିଆ ଆକ୍ଟର ସେ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲ କଲି, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲାଗି ଆକ୍ଟର ହେବେ ବୋଲି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତା ଫିଲ୍ମ ଯିବେ ବୋଲି ଶିଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ। ବାପା ପଇସା ଦଉଛି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଖରେ, କ୍ଲାସରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଠି, କାହିଁ କରିବି? ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ସାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, କାହା ପଛରେ ଯାଏନି। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ସ୍କୁଲ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆକ୍ଟର ତିଆରି କରିବି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ଯଦି ତାହା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଯାହାକି that is why I closed it. ठीक है सर, हम तो जानिबा और आपनको विषय बहुत किछि सर, किंतु एठी कोटे आपनको गोटे इंटरेस्टिंग कथा पचारि सर। आपनको तो बयस पाखा पाखी
70 ହେଲାଣି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ କି ବୟସ ମତେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି ବଟ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣ ଫିଟନେସ୍ ମାନେ ଏତେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲୁକ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାର ରାଜ୍ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଆପଣ ହେଡ୍ ଯୋଉ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ 30-35 ବର୍ଷର ଲାଗନ୍ତି ତ ତାର ସାର୍ ରାଜ୍ କଣ ତା ମନ୍ତ୍ର କଣ ସାର୍ ମନ୍ତ୍ର ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଯେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ମନ ଶରୀରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମନ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ତେଣୁ ମନ ସେ ମନଟା କଣ ହବା ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏବେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷର ପଛରେ ଯାଏନି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲାଗି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଏ ସେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଏ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅର୍ ଲିଭ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପଶୁର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ହଉଛି ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପିଛା କରେ ନାହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହେ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରେ ସେ କରେ ମୋର ପରବାହ ନାହିଁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାକୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୁଁ କେବେ କରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମୋର ଗୋଡ ପଛକୁ ଟାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ତାହା କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ଗୋଡ ଟାଣୁଥିବା ଲୋକଟା ମୋ ପଛରେ ହିଁ ଥାଏ ଆଗରେ ମୁଁ ଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ହିଁ ଚାଲେ ପଛ ଲୋକଟା କିଏ ମୋର ଟାଣୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ଥାଏ ମୁଁ କେବେ ବି ପଡିଗଲେ ବି ପୁଣି ଉଠିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ କିଏ କଣ କଲା କିଏ ମତେ ପକେଇଦେଲା କିଏ ଫାଉଲ ମାରିଲା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେନି ତା କାମ ସେ କଲା ମୋ କାମ ହଉଛି ଚାଲିବା ଆଗକୁ ଚାଲିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲେ ହଉଛି ମନ ମୋର ମନ ସହିତ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି ୟୁଥ୍ ସମୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ରକମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଦ ପିଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ସିଗାରେଟ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇନି ଏନ୍ଏସଟିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ବ୍ରହ୍ମରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହୁଏ ମୁଁ ଏନ୍ଏସଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଏନ୍ଏସଟିରେ ମେସ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରତି ମାସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହୁଏ ବହୁତ ମଦ ଆସେ ମାଂସ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଏ ମୁଁ ମଦ ପିଏନି ମୁଁ ସିଗାରେଟ ପିଏନି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ ଏନ୍ଏସଟି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଥାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ 10 କିଲୋମିଟର ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ରନିଂ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଏ ସମସ୍ତ ତା ଛଡା ରହିଲା ଡାଏଟ୍ କୌଣସି ରକମ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବାଜେ ଆଜେ ଜିନିଷ ଖାଇକି ନିଜର ଶରୀର ଖରାପ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ଆଜି ବି ମୋର ସେଇ ଯୋଗ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି ସେଇ ୱାକିଂ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସକାଳେ କଣ ଖାଇବି ଖରାବେଳେ କଣ ଖାଇବି ଆଉ 6ଟା ପରେ ମୁଁ ୟୁଜୁଆଲି ଖାଏନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠିକାର ସମସ୍ତେ ରାତି ବେଶୀରେ ଖାଆନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୃଥିବୀ ସାରା ସମସ୍ତେ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଡିନର କରନ୍ତି ଆମର ଏଠି ରାତି 10ଟା 11ଟା 12ଟା ସିଏ କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ କେବେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ରାତି ବେଶୀରେ ଖାଇଲେ କେବେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଟା ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଟାକୁ ମୁଁ ରିଲିଜିୟସଲି ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମନ ଖୁସ ରହିବା ମନକୁ କେତେବେଳେ ଦେବେ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ ମନ କେତେବେଳେ ନିରାଶ ହବ ନାହିଁ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ପଜିଟିଭ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସାରଙ୍କ କଥାରେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଦିଶିବା ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ଦିଶିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଜଗତରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମଣିଷ
धन्यवाद उत्तम भाई आपण जानि परले सर को तो सर एठी गोटे मु आपण को आउ गोटे प्रश्न पचारिबी जे आपण तो जने उच्च कोटीर कलाकार आपण बॉलीवुड रे काम करिसंती मुंबई रे काम करिसंती मु सुनिथिली आपनकर आगुरु किछि इंटरव्यू तापर आपण ओडिसा आसिले ओडिसा आसला परे बहुत गुडे फिल्म सीरियल आपण थिएटर्स कले जेमति कि लगातार आपनकर दुटा फिल्म बोर हाथ बाक्स ता सहित रहिछि आपनकर वास्तु दश गोटे बोर हाथ बाक्स सेमति दमन सेमति पुष्करा एबे माइंड गेम बहुत गुडे ओडिया फिल्म आसलानी काई चमाली विभिन्न सब ओडिया माने मौलिक धारा ओडिसा रो प्योर बासना को नहीं फिल्म गुड़ाक आसूची तो किंतु ये जो गोटे वर्ष 2 वर्ष है जो फिल्म वर्तमान ओडिया इंडस्ट्री लागुची कि दर्शक मानन को कि कलाकार मानन को ओडिया इंडस्ट्री वर्तमान ग्रो करूची रिवर्स नउची ये जो रिवर्स वर्ड मु एथि पे यूज करची सर किछि वर्ष धरि कि ओडिया फिल्म इंडस्ट्री निम्नगामी होतला जहा कि दर्शक माने कहउचंती किबा कलाकार माने निजे स्वीकार करिसंती किछि कलाकार जे हम ओडिया इंडस्ट्री निम्न मान होची केवल किसी गोटे कारण जो सर आप कहि परिबे से कारण टी कोन पई हमरो निम्नगामी होतला फिल्म काहे कि ना गोटे गोल्डन टाइम थिला जेतबे कि आपन को भली कलाकार थिले विजय महांती आपन उत्तम महांती सिद्धांत मिहिर दास एमती बहुत गुडे कलाकार थिले से समय रे फिल्म इंडस्ट्री बहुत ऊपर को जाउतला जेमति कि हमर मध्ये थिला देखिए भुवनेश्वर रे हमरो फिल्म करिया पई थिला हमर मन पड़न एक्जेक्टली सेटा गोटे स्टूडियो थिला कलिंग स्टूडियो सर কিন্তু ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଗଲା ତାପରେ ପରେ କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ହେତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି କିଛି କିଛି କଳାକାର କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଦେଖିଲେ କି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ସାର୍ ତାର କାରଣ କଣ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଟ୍ରେନ କଳାକାର ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲା जोटा जोटा ओडिया इंडस्ट्री रे हला सेटा गोटे नुआ कथा ओडिया इंडस्ट्री पे हला ता नै बहुत इंडस्ट्री हिंदी इंडस्ट्री भी हिची बेंगल इंडस्ट्री भी हिची एक्सेप्ट साउथ इंडस्ट्री अच्छा गोटे समय से आसे जो समय रे कि जो से भली लोक माने आसंती जेंति हिंदी इंडस्ट्री कथा म कहूची जो समय रे पसिले सेठिकार जो माने एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स थिले जो माने कि बेसिकली प्रोड्यूसर्स माने आर्टिस्ट ही होतले आर्टिस्ट ही प्रोड्यूसर होता विमल रॉय हला शक्ति सामंत हला महबूब खान हले ये माने सब आर्टिस्ट थिले कला को भल पाइबारु से माने सिनेमा करिया को आस्थिले कोनोसी व्यवसायी तादरे आसनथिले सिनेमा करिया व्यवसायी जो माने से माने तांको टंका दउथिले एवं सेति पई साने सुध नउथिले किंतु जो समय रे व्यवसायी एवं दैट टू पुने डॉन्स तो माने स्मगलर्स एमान सब प्रवेश कले हिंदी इंडस्ट्री को कंट्रोल करिया पाई सेठू तांकर पतन आरंभ हो गला कारण मु निजे सेतबेले बॉम्बे रे थिली मोर मन अच्छी जे विधु विनोद चोपड़ा जेतेबेले करूथिले परिंदा सेतेबेले मु तांक पाखु जाइथिली काम पई तो आमे जाऊ सब आडे सेतेबेले तांकर दुआर मुहरे माने गेट कबाट जो बंद है तार बाहर गोटे पिला बसता है सी जी जाए ताको गोटे सालुट मारे आउ भितर जाई खबर दिए हम ताको नारायणपति आसन से कहे से तार काम आमे जाई से पळे आसु हठात दिन मु ताको देखली मु अंधेरी रे फुटपाथ पर चली सी पिला मते गोटे नमस्कार कला नमस्कार कला मु ताको अनेली चिन्ही पारलिनी मु कहला सर आपण से विधु विनोद जाइतले मु से अमुक ता ना कहला मु नाटा कहूनी वर्तमान आ दी काखरे दीटा बोतल 750 ml रो दीटा मद बोतल जाकीची आ से देखे दला मते सर एई फिल्म टा मु डायरेक्ट करची से पोस्टर लगा था फिल्म ना भी मु कहूनी से फिल्म डायरेक्टर हो केमती आसिला ना जो माने आसिले प्रोड्यूसर्स सेमानकर उद्देश्य अलगा रहिला से माने फिल्म करिया उद्देश्य रे आसिले नै फिल्म करियार उद्देश्य को अलग बाट यूज कले गोटे लोक दरकार तांकर जे डायरेक्टर हिसाब रे ताको अपॉइंट कले एवं फिल्म से अनुसार आसिला एवं पळेला तापर फिल्म इंडस्ट्री पूरा पूरी डुबिला तापर मध्य हिंदी इंडस्ट्री वाला सेटू साउथ रु फिल्म उधार नहीं के सब डबिंग करी सब कहले जे हमें 100 करोड़ क्लब रे पसी गलु हमें 200 करोड़ क्लब रे पसी गलु सब जंग कॉपी करूथांती याडे 200 करोड़ 100 करोड़ रो दावा करूथांती ओरिजिनल फिल्म तांकर कुछ मुंडरू सब उभही गला ओरिजिनल फिल्म उभेला पर धीरे धीरे से पुणे आसिला आमिर खान
जे कि निजर मुंडरू किसी बाहर करी कले फिल्म जिमिति संजय लीला बंसाली आसिले जे कि देवदास कले तांको मुंडरू किसी ओरिजिनल फिल्म करिया तले तयारी कले सेटु पुणी हिंदी इंडस्ट्री धीरे धीरे आसिला एबे भी सेही कॉपी फिल्म ताकर होउची बोली नाही किंतु ओरिजिनल फिल्म से माने करबा को लागिले डायरेक्टर्स आसिले प्रोड्यूसर्स माने चाहिले एवं सेठी क्वीन भली केते कोरिया फिल्म सन करिसंती जो माने बहुत भलो फिल्म सन करिया को आरंभ कले एवं फिल्म इंडस्ट्री पुणी पिकअप नेला बट अबाउट साउथ इंडस्ट्री के तार ओरिजिनल इंडस्ट्री से जे कि सबले निज चिंता रे ही करे साउथ इंडस्ट्री यू शुड लर्न फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री कोनोसी एक्टर विरुद्ध रे केबे कथा ही कहंती से माने परस्पर भितर सौहार्द संपर्क बहुत भलो सेठी कोनोसी प्रोड्यूसर जदी पड़ी जाए आ गोटे प्रोड्यूसर आसी कांध लगे दिए कोनोसी फिल्म इंडस्ट्री रे कोनोसी कहार कुछा रटना करबा ये ता विरुद्ध रे जेमिति सलमान खान शाहरुख खान गोटे धक्का पकेला से आमिर खान ताको कुकुर बोली कहला से सब कथा सेठी हुए नाही सेठी परस्पर भितर जो सौहार्दता अछि तांकर इंडस्ट्री को आज हाइट को देछि एवं से माने थिंकिंग निज चिंता रे से माने फिल्म करिया को करूछंती एवं इंडस्ट्री तांकर आज वर्ल्ड ओवर काम करिछि सेम थिंग हैपेंड विथ बेंगल जेपंत उत्तम दा थिले उत्तम कुमार जेपंत थिले इंडस्ट्री चलथिला उत्तम कुमार चली गले इंडस्ट्री डूबी गला एवं इंडस्ट्री जो माने आसले पुणी भी सही ओडिशा जेमिति साउथ रो फिल्म को आनी डबिंग करी करूथला कॉपी करी से माने भी सेया कले बेंगल इंडस्ट्री भी डूबी गला तार जो निजस्व सेठी सत्यजीत राय मृणाल सेन सेठी से गौतम घोष से सब जो विराट महान डायरेक्टर थिले सब कुआडे होई गले कारण चिंता हेले तो जाई तमे फिल्म करिवो चिंता क्षेत्र रे कलंक लागिला कहानी केते इंपोर्टेंट थाए माने माने गोटे फिल्म को गोटे चरित्र को लोकन पाखरे पहुंचा पे कहानी केते मैटर थाए सर केवल जेतु मु सुनी छी बहुत बड़े इंटरव्यू रे बहुत बड़े कलाकार कहिसेंती जे निहत रूप रे वर्तमान हम माने आ कॉपी पेस्ट ही करूछु वो तो मोर विशेष की धारणा नहीं सर मैं आपन जानिया चाहूची जेतले उत्तम महांती विजय महांती अजित दास कि आपण काम करूथिले इंडस्ट्री श्रीराम पंडा सेतले निजे लेखा होतला माने कहानी लेखा होतला मुझा सुनी छी तापर ताको फिल्म रो रूप दिया जाउतला किंतु मझिरे किछि वर्ष कॉपी पेस्ट हला जे सेति पई ही केवल इंडस्ट्री माने निम्नगामी हेतला ना वर्तमान देखु जंदी लास्ट किछि फिल्म आपनकर हे गला कांचवाली हे गला पुष्कर हे गला माइंड ये होची मौलिक कहानी जो ओडिसा रा कहानी नि केसु कोहंती कि नै कि कॉपी पेस्ट हे नै एति पई फिल्म गुडा कथा होची जे कॉपी पेस्ट आगुरु भी होतला कॉपी पेस्ट ओडिसा रा आगुरु भी होतला ओडिसा रा आगुरु करिसंती किंतु सेतबेले कोन थिला सेतबेले फेसबुक नथिला सेतबेले सोशल मीडिया नथिला लोक जानि पर नथले जे एटा कोतुर कॉपी हिची बोली सेमान देखतो तांग नुवा लागतला किंतु वर्तमान कोन हला एपटरे जो फिल्म कि से एठी ओडिया रे करिसंती कॉपी करिसंती टेलीविजन ने ताको देखे देले अधा रहला साउथ रो तेलुगु फिल्म ए देखो एटा होची ओडिया फिल्म दर्शक देखिले एटा तेलुगु फिल्म जहा तो फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करूछंती ये तो किछि माइंड भी लगो नांती तेणु एठी दर्शक देखिले तेलुगु फिल्म टा को आनी कॉपी करूछंती अरे हे एटा कॉपीटा रे एटा कॉपी कर आमे कहीं तेलुगु न देखि तमु कहीं देखि सो यही जो जिनिस तो दर्शकों भीतर आसिला सोशल मीडिया से जानी पारले जे एगुडा सब कॉपी करूछंती बोली पूर्व सेटा जणा पड़ नथला आगु कॉपी होतला निश्चित बार होतला आ भलो भलो फिल्म होतला आगु हिट फिल्म भी हिची एठी कि जानि पर नथले आज्ञा नेट रूपरे हमें दर्शक जणा जे हमर फिल्म वर्तमान ग्रोथ होची फिल्म इंडस्ट्री तो आपण समस्त अनुरोध आपण जाय कि फिल्म हॉल रे फिल्म देखंतु जानी पारिबे जे एक्चुअली वर्तमान जो फिल्म गुडा होची दमन हे गेला हम जानले जे वर्तमान दमन थारु आरंभ करी कि वर्तमान शेष रे कांचवाड़ी पर्यंत जहां चली जते फिल्म चली छि सेडा को बहुत माने हिट होची जे तार स्टोरी लाइन तार दर्शक मन को छुची जहां रिव्यू आस जाय छि तो आशा कि समस्त जे ओडिया फिल्म देखंतु जे कि हॉल रे आपण जानि किंतु समस्त देखिले जे प्रताप समस्त देखिले जे फिल्म हिट हो गले जे प्रोड्यूसर हिट हो जाउची बिल्कुल नुह जदि सोशल मीडिया रे आज मु देखुतली जे एपन दमन तो कोन सब फ्यू क्रोर्स तार सेलिंग हेछि दमन न प्रोड्यूसर एपन पैसा पाइने एई तो हमर पोस्ट करछंती प्रणय जेठी
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରେ ଯେ ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡେ, ନଉଛି କିଏ, ସେଟା ତ ଚୋରକୁ ତ ଆଗେ ଧର। ଖାଲି କଥା କହିଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସାଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇକି ପଳଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସିବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ଲାଗି? କାହିଁକି ଆସିବ? ଆଉ ଲୋକ ନଉଥିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକ। ଏମାନେ ଯିବେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ଆଣି ଚଲେଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ଏମାନେ ଫିଲ୍ମ ତମେ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଅ, ପଇସା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ତମର ଯାହା ପଇସା ହବ ତା ବି ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ତମକୁ ଦବୁନି, କିଛି ଦବୁନି। ଦିସ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଷ୍ଟପ୍। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ ବି ଷ୍ଟପ୍। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାରେ ହଲ୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ହଲ୍ରୁ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳିବ ସେ ପଇସାଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ସେୟାରଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ କରିପାରିବ। ନଚେତ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବି, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କରିବି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠିକାର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ସେ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସଠୁ ନେଇକି ଅଲ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନସିକତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଯାହା ପାଉଣା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ତା ଫିଲ୍ମଟା କରିଦେଇପାରେ। କରୁ ଯେମିତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଠକିବା, ଲୁଟ୍ କରିବାର ଯୋଉ ମାନସିକତା ରହୁଛି କିଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆସିବ। ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଆମର ତ ଏଇ ଜାତିଟା ଏମିତିକା ଯେ ଆମେ ତ କାର୍ପଣ୍ୟ ବହୁତ, ନିଜକୁ ବହୁତ କୃପଣ ମନେ କରୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ। ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକଟାକୁ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁ। ଏଠି ତ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଫକୀର ମୋହନକୁ କହିବେ ଫକୀର ମୋହନ କି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଷ୍ଟୋରି ପୁରା ଫକୀର ମୋହନଠୁ ବଳିକି ଯାଇଛି। ଫକୀର ମୋହନ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାନେ ଫକୀର ମୋହନଠୁ ବି ମୁଁ ମହାନ। ସେ ଆଜି ଫେସବୁକରେ କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଫକୀର ମୋହନ ପଢିବି ନଥିବେ। ସିଏ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଲୋକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ପଢି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହ। ସେଥିଲାଗି କବୀର କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର କବି, ବଡେ ନ ବୋଲେ ବୋଲ, ହୀରା ନ କହେ ଲାଖ ଟଙ୍କା ମେରେ ବୋଲ। ବଡ କେବେ ନିଜକୁ ବଡ କହେ ନା, ଯେମିତି ହୀରା କେବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହେ ନା, ଲୋକ କୁହନ୍ତି। So do act like that with honesty. ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା with honest intention. ନିହାତି କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡିଶା ଘର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ପଡୋଶୀ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀର ନିହାତି ରୂପରେ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିର ଯୋଉ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ରୂପରେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ରହିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏନଏସଡିରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଲିଉଡର କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛନ୍ତି? ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି। ଆଲୋକ ନାଥ ଥିଲା, ଆଉ କରୁନି, ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲା। ସେ ତାର ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଅଛି ଯେ କି କରୁଛି, ଆଉ ଅନୁ କପୁର ଅଛି ସେ ବି କରୁଛି, 3 ଜଣ, ଅଭିଜିତ ଲହରୀ ଅଛି ସେ ବି କରୁଛି। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଲୋକ ହାଜ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ସେମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ କଳାକାର ବହୁତ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ କଳାକାର ତ ମୁଁ କହିବିନି, ମାନେ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଢିର କଳାକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜଟି କଣ ଯିବ? କଣ ରହିବ ସାର୍? There are A, B, C of doing anything in this world: honesty, dedication, and sincerity. 3 fundamental things ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ। ନିହାତି ରୂପେ ସାର୍
सर मोर एठी गोटे शेष प्रश्न रहिबो जे आपण ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रे कलाकार हिसाब रे केते खुशी अछन सर जेतले आपनकर वर्तमान दीर्घ वर्ष धरि आपण ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रहिचंती थिएटर आरंभ करिकी आउर भी सुनिथिले त आगर मध्ये आपण किछि निर्देशन मध्ये देइचंती किछि थिएटर्स रे सीरियल करिचंती फिल्म रे आपण केते खुशी अछंती ता सहित ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रो एमती कोनोसी व्यक्ति रहिचन जे आपनका फेवरेट आपन भल लागे आपन सहित तांका सहित काम करिया को आपन भल लागे एमती की रहिचन चरित्र व्यक्तित्व रहिचन सर माने मु तो प्रथम कथा होची मु जने कलाकार हिसाब रे निजे बहुत खुशी अछि मु खाली फिल्म रो कलाकार नुहे मु थिएटर बेसिकली मु फंडामेंटली मु थिएटर आर्टिस्ट फिल्म रे करूची एक्टिंग करूची डायरेक्शन दोची दैट्स अ फॉर्म चेंज ऑफ फॉर्म मु कलाकार हिसाब रे बहुत खुशी अछि ओडिया फिल्म रो कलाकार मु खाली नुह मु बॉम्बे फिल्म हिंदी फिल्म रे भी करिछि उभय फिल्म रे मु एक्टिंग करिछि खुशी मु कलाकार हिसाब रे अछि सक्सेस रो प्रश्न यदि पचारिबे मु सक्सेसफुल अछि मु जहा चाहिछि ताहि करिछि मु जेमिति चाहिछि सेमिति करिछि मोर इच्छा विरुद्ध रे मु कोनोसी कार्य करि नाही मो इच्छा अनुसार मु करिछि मते जहा भलो लागे ताहि मु करिछि जते जहा भलो न लागे ताहा मु करि नै भलो लागि नाही बोली फिल्म भी छाड़ देछि भलो लागि नाही बोली सीरियल भी छाड़ देछि करबी नाही आई डोंट लाइक सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मोर इच्छा अनुसार निजको परिचालित करछि मोर जीवन को परिचालित करछि सेथरे मु बहुत खुशी अछि किछि सेथरे असुविधा नाही मोर जीवन सारा जीवन ने घात प्रतिघात सब बेले आसीबो सेथरे से किंतु ता भीतर निजको खुशी रे जीवा से कलाकार हिसाब रे मते जणा अछि हम पाइछि सर मोर नै एई गोटे प्रश्न जे आपनकर ओडिया फिल्म इंडस्ट्री माने की आपनकर एमती फेवरेट अछन आपन जहा को भावती कि नै हो ये भलो जने कलाकार रहिचंती सेही कलाकार को आपन किछि सिखियो को मिलछि किबा आपन को भलो लागे ताके सहित एक्टिंग करिया पे एमती की ओडिया फिल्म इंडस्ट्री जोटा कहबे सर गोटे सर 90 80 90 मसिया जने कलाकार नाम कहबे आ वर्तमान समय कलाकार नाम कहबे वर्तमान दुईटा कलाकार नाम नबे सर मोर बहुत गुडे बेसी फिल्म करिनी जोटे कि मो बहुत कलाकार संस्पर्श रे मो आसीछि ता भी न आउ वर्तमान कलाकार जो मन अछंती सेमान मु तो बहुत बेसी काम ही करूनी सीरियल तो करूनी बहुत बेसी काम ही करूनी मोस्टली मु निजे ही मोर काम रे मु निजे ही करे अन्य बहुत कम फिल्म मु करिछि जोटा कि हाथ गणती केतटा आई एम नॉट अ स्टार मोर कोन से स्टार डम नाही आई एम सिंपली एन एक्टर मते जोटा भल लागि छु कह हम निजे ही बेसिकली मु निजे ही करिछि कारण जे मु जोटा करबा को चाहे जेमती क्वीन बोली गोटे फिल्म आसला हिंदी फिल्म इट्स वंडरफुल फिल्म कंगना रनौत थिला हीरोइन तार क्वीन इट्स अ वंडरफुल फिल्म किंतु तार जो इंटरव्यू से डायरेक्टर संगे चैनल ले करथिले से कहला जे ता कहले जे बहुत कष्ट हेतु आपन को कहले ता फिल्म करियो किछि कष्ट नै फाइनेंसर खोजिया टाइम बहुत कष्ट 3 वर्ष चली गला हमर फाइनेंसर खोजले कारण फिल्म जहा को सुनैली से कहला एटा गोटे की फिल्म तेणु फाइनेंसर पाइबा गोटे स्क्रिप्ट को पाइबा गोटे डायरेक्टर स्क्रिप्ट को आउ जने प्रोड्यूसर ताको एक्सेप्ट करिबा इज ए मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आउ मोर जेमिति करिया को चाहे मु सेमिति करि पारिछि मु थिएटर मोर मु जतले फॉर्म चेंज कली एनएसटी रो आसीली मु फॉर्म चेंज करी मतलब मु कली मुक्ति पथ कि लेखक ये समस्त टोटल रेवोल्यूशन इन थिएटर टोटल चेंज द फॉर्म कारण मु जेमिति करिया को चाहूची चिराचरित प्रथार बाहर तेणु से चिराचरित प्रथाटा बाहर हेबे मो छडा आउ तो के बुझिबेनी ताको करिया पई हेई साला परे लोक भल पाइबे किंतु नहबा पूर्व तो ताको प्रोड्यूसर ग्रहण करबा को कष्ट हबो मु जदि स्क्रिप्ट नै